Hello, brother and sister. Now we'll study book 2, unit 8, page 94. Substitution drill, penyusun latihan. What time did you use to get up last year? Jam berapa biasanya kamu bangun tahun lalu? What time did you use to get up the year before last? Jam berapa biasanya kamu bangun setahun yang lalu? What time did you used to get up 5 years ago? In 1962. In 1963. Jam berapa biasanya kamu bangun pada tahun 1963? Number 2. I used to wake up early and get up at 7 o'clock. Saya biasanya terjaga awal dan bangun pada jam 7. We used to wake up early and get up at 7 o'clock. Kita biasanya terjaga awal dan bangun pada jam 7. They used to wake up early and get up at 7 o'clock. Mereka biasanya bangun lebih awal dan bangun pada jam 7. She used to wake up early and get up at 7 o'clock. Dia perempuan ya. Biasanya terjaga awal dan bangun pada jam 7. He used to wake up early and get up at 7 o'clock. Dia biasanya terjaga lebih awal dan bangun pada jam 7. Number 3. I used to set my alarm clock for exactly 7 o'clock. Saya biasanya menyetel alarm tepat pada jam 7. I used to set my alarm clock for exactly 7:15 a.m. Saya biasanya menyetel jam alarm saya tepat pada jam 7:15 a.m. pagi. Anti-meridian. AM itu singkatan dari anti-meridian, pagi. I used to set my alarm clock for exactly 5 minutes after 7. Saya biasanya menyetel jam alarm saya tepat pada jam 7:05. Number 4, I never used to oversleep. Saya tidak pernah tidur berlebihan. Tidak pernah kesiangan. I used to get up at 7 o'clock. Saya biasanya bangun jam 7. I had never used to oversleep. Saya hampir tidak pernah kesiangan. I used to get up at 7 o'clock. Saya biasanya bangun jam 7. I rarely used to oversleep. Saya jarang kesiangan. I used to get up at 7 o'clock. Saya biasanya bangun jam 7. I used to get dressed quickly every morning. Saya biasanya berpakaian cepat setiap pagi. I used to get dressed slowly every morning. Saya biasanya berpakaian pelan setiap pagi. I always used to leave for work at 8:30. Saya selalu berangkat kerja jam 8:30. I almost always used to leave for work at 8:30. Saya hampir selalu berangkat kerja jam 8:30. I nearly always used to leave for work at 8:30. Saya hampir selalu berangkat kerja jam 8:30. I used to start working at 9 o'clock every day. Saya biasanya mulai bekerja pada jam 9 setiap hari. I used to begin working at 9 o'clock every day. Saya biasanya mulai bekerja pada jam 9 setiap hari. I used to finish working at 9 o'clock every day. Saya biasanya selesai kerja jam 9
tiap hari. I used to start working at 9 o'clock every day. Saya biasanya berhenti bekerja pada jam 9 setiap hari. I used to have lunch every day at the same time. Saya biasanya makan siang pada waktu yang sama. I used to have lunch every day at about the same time. Saya biasanya makan siang setiap hari pada waktu yang hampir bersamaan. I used to have lunch every day at a different time. Saya biasanya makan siang pada waktu yang berbeda. I used to have lunch every day at a different hour. Saya biasanya makan siang dengan jam yang berbeda. Okay, thank you for watching. Good luck for you. Have a nice day. Bye bye.